Selamat tengah hari semua. I have had 2 press conferences last week to make a plea on behalf of many Malaysians whose lives have been severely and unnecessarily inconvenienced and made miserable by a MyTravelPass policy which has outlived its usefulness. Since the press conference, I've received many more emails from ordinary Malaysians, aduan daripada rakyat Malaysia yang mengadu tentang birokrasi dan lambat proses aplikasi ataupun permohonan untuk mendapat MyTravelPass. Pada masa itu, minggu lalu selepas press conference, saya berharap dengan semangat positif lah bahawa pihak kerajaan daripada bisikan-bisikan yang saya dengar akan menyambut baik aduan ini dan akan membatalkan keperluan MyTravelPass untuk keluar negeri. Akan tetapi semalam pihak Jabatan Imigrasi telah pun mengeluarkan satu pengumuman. Ada penambahbaikan sedikit bahawa urusan kecemasan seperti kematian dan sakit kritikal tidak perlu lagi membuat permohonan. Bertemu isteri atau suami di luar negara di mana perkahwinan hanya didaftarkan di luar negara, tidak perlu lagi permohonan. Menyertai acara sukan, seminar dan mesyuarat, menyertai misi bantuan dan bantuan kemanusiaan, tidak perlu lagi permohonan. Walaupun ini merupakan satu penambahbaikan tetapi tidak mencukupi kerana banyak antara aduan yang kita terima adalah terutamanya mengenai pekerjaan di luar negara. So kalau saya dapat pekerjaan ataupun tawaran daripada syarikat di luar negara, saya masih lagi kena membuat permohonan terhadap Jabatan Immigration. Okay. Saya nak senaraikan 2-3 contoh email yang saya telah terima daripada pihak pengadu di sini sebab cerita mereka memang menyakitkan hati. Okay. Dan kita harap selepas pihak kerajaan terutamanya Perdana Menteri mendengar cerita-cerita ini, mereka akan merunding semula keputusan mereka dan sekaligus ataupun secepat mungkin melonggarkan lagi kriteria-kriteria untuk keluar negeri. Lebih baik batalkan sekaligus MyTravelPass. Nah, contoh pertama, I am from Pontian, Johor. My fiancé, tunang, is from Punjab, India. We have been away from each other 18 months, 1.5 tahun dah. We were supposed to ROM, supposed to register for marriage 27 hari bulan April 2020 di Pontian. Dan supposed to have wedding, kahwin, 24th of June 2020, tahun lalu, di Kuala Lumpur. Please try to understand the mental health of us Malaysian long-distance relationship couples as well. Even for safety reasons, a fiancé and fiancée should not be forced to separate for too long, especially if they have received 2 doses of vaccine, no matter of their countries of origin or whatever their vaccine brands. I would like to appeal to all relevant authorities and government officials to allow international travel between countries for us to be reunited with our partners, couples, spouses, families and loved ones across countries as soon as possible, especially with flexibility for those who have already been fully vaccinated for both incoming and outgoing travel. Please do not make travelling SOP guidelines, rules and regulations. Please do make the travelling SOP guidelines, rules and regulations easy, simple and direct. The pandemic and lockdowns have made it impossible to meet. With all those MyTravelPass hassle, system temu janji online, long period awaiting appointments, no replies of emails and no phone calls being answered for inquiries by officers in charge, especially for unclear documentation and confusing process for long-term social visit pass. Please hear us out. Please acknowledge our tears. It has been really too long and extremely difficult to be cooped up at home, and we are all here waiting every single day for lights at the end of the tunnel and good news which will bring some relief and lots of happiness to us amid the ongoing pandemic. Ini satu cerita.
Satu lagi, I work in Robert Bosch as a technology specialist, and I have been summoned to perform a new validation for machines early next month. I have submitted all the details as needed and still pending approval. The main point to be brought up is we from the industry are now struggling to make these transfers and work happen. Bear in mind, this will be good for the job hiring in the future, as well as for further investments for us in the industry and the country to move further ahead in this pandemic. I myself am stuck and have missed my flight to the headquarters in Germany for the trial and approvals of the work-related matter. I, however, have asked for extension, and this can only be done for a week now. Take note that the other side preparation has been made with less bureaucracy. Kita banyak birokratik, orang lain dah setuju, kita masih tak boleh keluar negeri untuk kerja-kerja yang tertentu. Cerita terakhir, I am a medical doctor under KKM, and I'm deeply saddened and disheartened by the treatment given to me during my 2 visits to Jabatan Immigration Putrajaya Passport Department to inquire about my application for MyTravelPass. My partner, fiancé, is unwell due to deep vein thrombosis over the left lower limb, which has a risk of causing pulmonary embolism and is currently undergoing acute treatment in France. He is a permanent resident of France. My first application to MPP was made on 19th of August. Dah dekat sebulan setengah dah. And when I went over to kawalan counter on 3rd of September, 2 minggu kemudian, at 4 p.m., dia pergi 10:30 at 4 p.m. She went 10:30 at 4 p.m. A male officer came out to tell me that my application was rejected due to incomplete supporting documents. That shocked me further because I was sitting right there in the waiting place since morning, and a simple courtesy of inquiring regarding the supporting documents could have solved the issue. Sebab dia ada dokumen-dokumen semua dalam tangan, could have solved the issue right there. I brought all the original documents. He asked me to make a new application. I left office that day with tears in front of all the officers who looked at me without any empathy or humanity. I felt heartbroken, thinking as I served my patients so sincerely all these days, working night and day, with such difficulty during this COVID pandemic, yet I can't be there for my partner who needs me now. I made a new application with all the required documents again the same evening. On Monday, 6th of September 2021, I went again to the same office to beg again. This time it was Puan Azanida who was at the counter who spoke to me so rudely, not willing to even listen to my explanation. I had to tell her I'm a doctor to make her listen to me. I thought to myself, if a professional who had been serving the country had to go through such poor treatment in a government office, I pity all these poor citizens, all the poor citizens, for how they would be treated. After I kept begging her, she went in and came back to tell me that this is not urgent. Dan dengan huruf besar daripada pihak doktor ini, I am a medical doctor who is telling them that my fiancé have DVT, and there she is telling my face that it is not urgent because the one suffering there is not my husband by marriage certificate. To date, none from the system pertanyaan online inquiries, emails which were sent to were replied to. Langsung tak ada jawapan daripada pihak Jabatan Immigration. So kita minta Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri adalah sedikit keprihatinan, sedikit simpati, sedikit pri kemanusiaan daripada pihak kerajaan kepada semua rakyat yang bukan nak holiday pada masa ini, nak keluar negeri. Banyak perkara yang perlu diuruskan di luar negeri. Sekarang kita dah masuk era globalisasi. Okay? Batalkan MyTravelPass supaya kependeritaan sengsara rakyat atas MyTravelPass ini dapat diselesaikan sekaligus. Okay? Faktor-faktor yang penting saya telah sebut dalam press conference sebelum ni, faktor ekonomi.
Bangkitkan lagi ekonomi bagi pekerja-pekerja di airport, di airline dan lain-lain. Dan kita harap kalau pihak kerajaan tidak batalkan MyTravelPass pun sekurang-kurangnya longgarkan kriteria supaya semua orang boleh keluar kalau adanya sebab-sebab sebegini. Okay? Longgarkan kriteria supaya sesiapa yang mendapat pekerjaan di luar negeri, asalkan ada surat daripada majikan, berikan kebenaran ataupun tak perlu lagi ada permohonan kepada MyTravelPass. Dan kalaupun permohonan masih diperlukan secara automatik, kalau tak ada jawapan selepas 14 hari permohonan, automatik dibenarkan, diluluskan. Barulah penderitaan ataupun kesengsaraan rakyat yang terlibat ini dapat diatasi. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan media. Selamat tengah hari. Saya ada satu perkara, bukan tentang MyTravelPass, tapi saya setuju dan sokong kenyataan yang dibuat oleh saudara Tony Phua, ahli Parlimen Damansara. Isu yang saya nak bangkit hari ini adalah tentang kos untuk memperbaiki ataupun mengganti bangunan daif. Yang saya tunjukkan di sini menunjukkan kos untuk memperbaiki ataupun mengganti bangunan daif di bawah rancangan Malaysia ke-11. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, iaitu untuk tempoh 2016 hinggalah 2020, peruntukan sebanyak 3.055 bilion telah diperuntukkan untuklah memperbaiki dan juga mengganti bangunan daif di kawasan sekolah. Dan kos tersebut 3.055 bilion tersebut telah digunakan untuklah memperbaiki 773 buah sekolah. Di bawah saya tunjuk satu breakdown mengikut wilayah. Semenanjung dapat 245 buah sekolah dapat diperbaiki dengan kos 415 juta ringgit. Kos purata adalah 1.7 juta ringgit. Untuk Sarawak, 291 buah sekolah telah diperbaiki dengan kos purata 4.7 juta ringgit. Untuk Sabah, 237 buah sekolah telah diperbaiki dengan kos purata 5.2 juta ringgit. Secara keseluruhan, di bawah rancangan Malaysia ke-11, kos purata untuk mengganti sebuah bangunan daif di dalam kawasan sekolah tak sampai 4 juta pun. Tak sampai 4 juta pun. Selain daripada itu, saya juga memberi satu perincian tentanglah negeri Sarawak. Pada tahun 2017, peruntukan sebanyak 93 juta ringgit telah diperuntukkan dan diguna pakai untuklah mendiri semula 30 buah bangunan daif, kos purata 3.1 juta ringgit. Untuk tahun 2018, 416.6 juta ringgit telah diperuntukkan dan duit itu digunakan untuk memperbaiki 116 buah sekolah. Kos purata 3.5 juta. Dan untuk tahun 2019, 100 juta diperuntukkan untuk memperbaiki 32 buah sekolah. Kos purata 3.1 juta ringgit. Jadi ini boleh menunjukkan bahawa selama ini kos purata untuk mengganti sebuah bangunan daif, tak kiralah di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, sebenarnya adalah antara 4 juta sahaja. Tetapi secara tiba-tibanya, di bawah rancangan Malaysia ke-12, kita nampak pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Ismail Sabri menyatakan bahawa antara tahun 2021 hingga 2022, kos berjumlah 1.6 bilion diperuntukkan untuk penggantian 148 buah bangunan daif. Kos purata adalah 10.8 juta ringgit. Jadi pertanyaan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada Menteri Kerja Raya dan juga Menteri Kanan Pendidikan adalah kenapa
kos untuk mengganti bangunan daif di sekolah melonjak secara begitu mendadak. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, kos purata tak sampai 4 juta pun. Tetapi secara tiba-tibanya untuk tahun 2021, tahun ini dan juga tahun depan, kosnya melonjak sebanyak 2.7 ganda ke 10.8 juta ringgit untuk mengganti sebuah bangunan daif. Setakat ini kita tak tahu bangunan daif itu terletak di mana. Semenanjung ke, Sabah ke, Sarawak ke. Tetapi saya minta kerajaan, Menteri Kerja Raya dan juga Menteri Kanan Pendidikan untuk mendedah butiran 148 buah bangunan ini, lokasi mereka, skop kerja mereka, siapa adalah kontraktor dan jugalah kenapa kosnya melonjak begitu mendadak. Saya rasa ini adalah isu tentang transparansi dan jugalah kompetensi kerajaan ini. Saya harap soalan ini dapatlah dijawab secepat mungkin. Terima kasih.